Hello guys, pansinin nyo guys kung ano po yung mga nakakaiba dito guys. Yung nakakaiba dito guys, yan guys, kung titignan mo guys, napakaganda guys, no. Tapos may backup siyang missiles doon sa likod guys, oh. Parang missiles yung forma. Yan guys, nakabaon sa siminto. So yan guys, no. Napakagandang masiles guys. So yun guys, ito parang tinusok lang sa siminto guys. Ito tinusok natin sa saging guys. So yun yung makasama niya guys, no? So sino yung mananagat guys, saka yung hangol sa kinason guys, ayan, malaman nyo anong klaseng mga kinason ito guys. Marami pala siya guys, kaya kinasons. Kung isa lang kinason, marami kinasons with cement. Marami man kinason doon sa simento, kaya kinasons with cements. So yan guys, no. Kaya na po magkilala ko anong klaseng kinason to guys. Yan, may perfect hole pa. Tapos ito pa isa guys. Sa lahat na makinasons guys, yan lang yung may hole. Tapos itong corals na may dalawang hole din guys. Ayan guys, oh. Guys, no. Dalawang hole din. Mataas. Tapos ito guys, napakaganda guys. Matulis. So tusok natin guys. Yan guys, no. So okay guys, marami po yan guys. Hindi na natin sinama guys. Kapoy magkatuwad-tuwad guys. Nalisa kasi ng aking balakang guys. So ayan po yung mga dahon dati guys. So ayan guys, yung mga shells na malapad na hinalo na naman sa liring transition hard cement. Talagang simento po siya guys. Naka flat hard liring board yan guys, no. 15 degrees pa slope. Kasi mga kahoy na putol-putol guys. Ayan, kahoy guys. So okay guys, thank you. Bansay mga buddies. Bansay. Okay, thank you. Hello guys, magandang hapon po guys. Update po tayo sa ating operasyon guys, no. Sa mga relevant marker natin na nakakuha guys. Bansay mga buddies. Bansay. Ito po guys, ano na tayo guys 24 feet. Bawat feet may tinatamaan po tayo guys. Ibibidyo po natin, no. Ngayon sa liring na po yan guys, kulay ano na po yan siya guys, kulay bluish green, no. 24 feet po tinamaan natin yan siya, no. So meron naman pong nailabas dito, ibibidyo natin mamaya. Medyo malambot na po yan guys, mula nung nakuha natin yung treasure seal na naka flat hard liring na simento na halo yung mga cells na sinasabing tipay. So ito po guys, no. Review natin guys yung ating mga relevant marker guys, no. Masikit po ating balakang guys. Ito guys, yung mga cells na yun guys, no, na napakaganda. Tapos yung mga marker natin dyan na mga simentong malinis, no. Tapos ito guys, yung sinasabi ko guys na naka flat hard liring ng mga simento siya guys, no. Tapos may shells na, ito mga shells na lalapad guys, oh, no? Tapos ito pa guys, ayan guys, purong simento, hard na hard. Pero yung shells na yan siguro nahulog, bumaon yung puwit, no. So ano po kayang ibig sabihin niya guys? Kung titignan mo guys, parang muhon, no. Sa center shop po natin ito nakuha guys, parang muhon po siya, no. Simento yan guys, no?
Matibay pagkalagay guys. Oh. Hindi natatanggal. Tignan po natin guys. Guys, so para makita nyo guys. Ayan guys, no. So ayan po yung mga simento natin guys. Sa hard flat layering guys, no. So ayan po yung muscles na yan. So nakuha natin to guys is ano siya 23 feet, no. So sa 23 feet ito po yung tinamaan natin. Itong mga ano na to, cement hard layering. Tapos sa 24 guys, ang tinamaan po natin mga kahoy na putol-putol guys. Kaso dahil sa ano na guys, matagal na, marupok na po siya, no. Ayan guys, oh. Ayan, kahoy putol na putol-putol guys. Ayan, klaro guys, oh. So klaro guys, makahoy na putol-putol sa sobrang tagal na guys siguro. Ayan, narupok na siya guys, nagabok guys ba, no? So mayroon pang hindi nagabok guys, yung kuha pa natin yung mukha ng kahoy. Kasi ito guys, ilang piraso lang guys, no. Yan guys, ilang piraso guys, kahoy ng kahoy to guys. Yan guys, kahoy po talaga siya guys, no. So tinamaan po natin siya sa ano siya 24 feet, no. Ngayon sa 24 ang halos ano natin yung bluish green, kakaabot pa lang po niya, no. So ito po yung layering transition natin guys. Napakadaming broken cells. Yung iba hindi na po natin pinupulot guys. Yan, hindi. Sobrang dami na guys, no. Yan guys, sobrang dami na mga corals. Yan, kinatapon na lang po natin to guys. Sobrang dami na guys, no. So ito po yung, ayan guys, makikita nyo guys, bluish green guys. Ayan guys, may blue na pagka green, no? So ayan po guys yung layering na yan guys. So okay guys, maraming salamat po sa ating magaling na mentor, no, na si Sir Chris Sniper. Siya po yung nag-remap nito guys. Kaya ayan guys, tinamaan po natin yung mga evidences na relevant, na napaka-imposible po guys kung hindi siya dinala ng tao guys. So, hindi po siya talaga basta-basta guys, no. Ayan guys, mga kahoy, biyak na kasi lata na guys eh. So guys, thank you. So guys, magandang hapon po guys, no, maulan hapon. So na po tayo sa ating relevant marker guys, napakalaking parang taklobo guys, no. Yan guys, napakalaki at kapal guys. Nabiyak lang po siya guys kasi tinamaan po natin sa ano eh. Yan guys, oh, kapal, laki guys. So parang taklobo. Galing talaga siya sa dagat guys, kasi ayan may talaba guys, oh. Talagang maano mo siya, nagaling siya sa dagat na taklobo kasi may talaba o sisi. Sisihin mo man to guys, bakit nakarating dito ay talagang dinala siya ng tao guys, no. So kung ililibing mo man siya guys sa 26 feet guys, anong dahilan na ilibing mo siya sa 26 feet na may talaba kung wala kang dahilan na importante guys, no. So mayroon talaga guys, sa ayaw at sa gusto nyo guys, mayroon pang mas precious nito sa ilalim guys. Hindi pa lang po natin abot guys, no. Ayan guys, so ito yung muscles natin guys. Yung sa layering natin guys, ito guys, oh, anong kulay po yan guys. Matapos tong layering natin na bluish green, kasunod ito na naman yung 27 na po tayo guys, no. Ito yung layering na to. Ito man yung bato guys nung nakaraan guys. Tapos ito na naman ngayon guys, no.
Ito yung kulay ng layering transition natin guys sa loob ng lagpas ng 26 magti-27 na. Ito na naman. Pit po guys ha. Sa tanong po natin sa ating magaling na mentor no. Kung ano po yung indication nito guys. Sa bawat 1 yard po guys, nag-change po siya ng layering transition guys. No? So yan po guys. Matigas to guys no. Parang bato rin siya guys. Pero yan po yung kulay niya no. Tapos yan topsoil. So alam na this no guys. Maraming salamat po sa Panginoon. At pinapunta dito ang ating magaling na mentor na Sir Chris Sniper na remap niya. Ito po yung matinamaan po natin guys no. So napakaganda guys. Yan guys no. Tignan mo parang sungay guys. Ayan guys oh. So talagang ano mo siya guys na galing ng dagat kasi ayan talaba guys. Klaro po yung talaba guys. No? So sa itong isa na to guys. Ayan napakalaking talaba. So salamat po kay Sir Chris Sniper. Ito tinawaan po natin. Mag 27 feet na po tayo guys. Ito yung layering transition natin guys oh. Matigas na tapos brown. Ayan halo tong mga rib na to no? So yan guys. Tanong po natin sa ating magaling na mentor guys. Kasi Sir Chris Sniper kung ano po yung indikasyon nito. Okay. Guys, ayun po yung tropa natin guys. Maulan hapon, Badis, Bansay. Guys, dito guys, tingnan natin sa baba guys ha. Kasi katapos lang din po natin mag-timber guys. Ayan guys oh. Ayan guys, huwag mo muna hilain balde guys ha, masuwang ako guys. Yan, tignan mo guys, parang masikip pero maluwag yan guys. Kasi dalawang hagdan na yung pinatong natin guys no. Ano masasabi niyo mga baser? Yung layering na yan guys, ay ano na yan guys. Yung mapula, brown. So mayroon na din po tayong blower guys. Set up tayo ng blower guys. Ano ba yung blower natin guys oh. So ganito lang po kalaki yung blower natin guys. And guys, para hindi mainit sa ilalim guys no. So ayan yung blower natin guys. Ayan yung set up natin. So para ano tayo guys, ayan yung blower natin guys, para maganda yung hininga sa ilalim no. So okay guys, maraming salamat po kay Sir Chris Sniper. Thank you po.